السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الإنسان من علق. الحمد لله الذي قدر فهدى. الحمد لله الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أمي مسألة تعالى فو الله تعالى كن مدو مسألة تعالى مسونا كبيجوما دينني أوما نيني واتي نونا لجي سلامات شامل لاني دوتر سولا وفانا كان نتاتو يموني وينا كان دوما سيدنا نيني واتي لجي سلامات شامل مي ويان نتاكو بيجوما يكو نيني الله تعالى مسو ni yɛrɛ y'a lajɛ misiri la yan banni kɛla sudow kɛla jani bi juma ye se ni ala sɔnna ka ni aw garijɛgɛ bɛ juma ma ni ye ala tanuba de an bɛ ala fo ka alaw taala tanu ka tila ka ɲini masa alaw taala fɛ juma ka ca alaw taala bolo donw ka ca bolo ka alaw taala diɲɛ ka ne ni aw juma caman bila an garijɛgɛ la ni ala ka diɲɛ ala m'o kɛla silamɛw an y'a dɔn k'a fɔ o tile dama damani tɛmɛnen kɔ silamɛw ka san kalo banna silamɛw donna san kura la an y'a dɔn k'a fɔ waati bɛɛ n'a tuma na waati bɛɛ n'a ko an bɛ bɔra san mun na nin ka don san kura la yala est-ce que silamɛw ka bilan kɛ wa est-ce que an k'an yɛrɛ kun kɔntɛ bɔ san min banna nin an ye mun k'a kɔnɔna la an dɛsɛla ka mun k'a la an ye baara ɲuman jumɛn k'a la muhasabatu nafs ni alaw taala sɔnna an ka bi khutuba bɛna boli mun kan o de ye adamaden y'a yɛrɛ kun kɔntɛ bɔ k'a yɛrɛ kun jate i bɔla dɔ la dɔ yɛrɛ daminɛna i bɛna daminɛ cogo di an bɛ alaw taala dali ka bɛnsɛma ɲuman di an ma ala mun kɛla o kosɔn an ka dɔnnikɛla belebele dɔ bɛ ko hasan al-basri a bɛ nin kumakan fɔ talen don a ko ma min yawmin yanshaqqu fajru wa yunadi ana khalqun jadid wa bi'amalika shahid fatazawwad minni ni ye karamɔgɔ belebele kumakan ye ko ala ka dugusagɛ dan ala ka lolonda e bɛ don ye e bɛ duniya ye a b'a kannabɔ dunyadenw ma a bɛ nin kumakan lase bɛɛ ma bi ye juma ye juma fajiri ye an wele a ye mun fɔ an ye ana khalqun jadid ne ye lunkura ye aw bolo bi wa ala amalika shahid aw bɛna baara kɛ bi juma don juma ko k'a bɛna nin baara bɛɛ la tɛni seereya a bɛ ba bɛ mun ɲini an fɛ fatazawwad minni aw y'aw jija ka surafana ɲuman caman ta bi juma la min ye baara ɲumanw ye n'o tɛ wa in udtu ni ne juma ye n kɔsegi aw tɛ ne juma ye fo ka taa se lahara don ma juma wɛrɛ de bɛ na n'o tɛ bi o ye ne taali ye donc silama ka kan ka mun kɛ an y'an jija k'an yɛrɛ kun kɔntɛ bɔ k'an yɛrɛ ma ɲininka o kosɔn alakira sallallahu alaihi wa sallam don dɔ a lani tola a ka so kɔnɔ a lani bɛ yiri kan sahabaw donna kira kan wulila sunɔgɔ la yiri nɔ bilala alakira fari la sallallahu alaihi wa sallam sahabaw kabakoya la anw ka ciden de ye ten layɔrɔ ɲuman t'a bolo a lani bɛ fɛn min kan a fɛn yɛrɛ ye nɔ bila alakira fari la sallallahu alaihi wa sallam n'i ye duniya lajɛ ka diɲɛ mansaw lajɛ ka sitigiw lajɛ siyɔrɔ ɲuman de b'o bolo layɔrɔ ɲuman de b'o bolo sahabaw dusukun ma s'a sabara la o y'o ka ciden ye a wulila sunɔgɔ la a tun bɛ fɛn min kan hasir yiri don a nɔ bɛ a fari la o ko alakira ma sallallahu alaihi wa sallam ya rasulallah i t'a to an bɛ fɛn ɲuman dɔ labɛn ye wa i bɛ se dala mun ka nɔgɔya bolo ma i bɛ se dilala min ka dususuma bolo ma n'o tɛ nin a bɛ adamaden farikolo sɛgɛn a lajɛ e min ka fisa ni duniya n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ ye e layɔrɔ nin lajɛ alakira sallallahu alaihi wa sallam a ye sahabaw lajɛ a y'i ɲɛsin o ma o ka nata ye mun ye ka alakira bila lafiya la a ko ma ko sahabaw k'aw y'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ nin tɛ foyi ye ko diɲɛ nin ye so ye a bɛ komi maa min sigilen b'a ka bolifɛn kan a sigilen b'a ka so kan a sigilen b'a ka ɲɔgɔmɛ kan a tɔla t'a la a ye suma dɔ ye tile bɛ yen a sinna dɔrɔn ka na nin suma kɔrɔ a ye waatinin kɛ nin suma kɔrɔ a banna ka bɔ nin suma kɔrɔ ka taama daminɛ a ye suma ye k'a to yen ko diɲɛ bɛ ten de an ye alakira lajɛ ni diɲɛ ye k'an yɛrɛ kun lajɛ a banna diɲɛ nin na a b'a dɔn k'a fɔ so min don waatinin kunkurunin na a bɛ ban mɛ n'i ye anw ni diɲɛ lajɛ bi k'an ka nafolo ɲini cogo lajɛ k'an ka boliboliw lajɛ tunya n'a ɲininkali mun bɛ kɛ est ce que anw dalen b'a la k'a fɔ ko nin ɲɛnamaya na an bɛna bɔ a la
an kɛlen bɛ k'an yɛrɛ d'a ma ɲa bɛɛ ma an tɛ sunɔgɔ a nɔfɛ balimayaw bɛ tiɲɛ a nɔfɛ an bɛ ɲɔgɔn ka nafolo tiɲɛ a nɔfɛ an bɛɛ ko k'an ye nafolo sɔrɔ balimaya tɛ lajɛ teriya tɛ lajɛ foyi tɛ lajɛ mun na diɲɛ nin kɛra doni ye an bɛɛ ma kira lajɛ sɔrɔ salam a bana diɲɛ na a b'a dɔn k'a fɔ ko so tɛ aw natani bɛ hɛrɛ mun na ne ye nin diɲɛ nin na hali ni nin hɛrɛ kɛla ne ye si kan t'a la a bɛ ban don dɔ o kosɔn ala kira sɔrɔ salam a y'a cɛsiri mun kama ka se ka lahara ɲɛsigi ka d'a kan diɲɛ nin mɛnna cogo cogo diɲɛ nin bɛ ban don dɔ silamɛw ka san kalo fɔlɔ daminɛna n'a bɛ fɔ a ma ko muharram an bɔra san dɔw la an donna san kura la ne ni e ka kan ka mun kɛ janni an ye san kura nin daminɛ a tɛ se taara ɲɛsin ma fo adamaden y'a yɛrɛ kun kɔntɛ bɔ ka bilan kɛ yala n ye mun kɛ san tɛmɛnen sigi dɔrɔn ye miiri taa sigi i kana mɔgɔ ma ɲininka i hakili labori n ye mun kɛ sunkalo bannen kɔ n ye mun kɛ sunkalo ɲɛ n ye mun kɛ niyɔrɔma kalo minnu bɛ kalo 12 la n ye mun k'a bɛɛ kɔnɔ silamɛ bɛ se k'a ka calcul kɛ o umaru ko radiyallahu anhu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu a y'aw jija ala ka jate fanga ka bon dɛ aw y'aw yɛrɛ kun ɲininka aw y'aw yɛrɛ kun kɔntɛ bɔ karamɔgɔ ko t'a la nafolotigi ko t'a la commerçant ko t'a la jula ko t'a la kuru ɲinina ko t'a la bɛɛ ye sigi k'i yɛrɛ kun kɔntɛ bɔ n'o tɛ kiyama i tɛ ka gɛlɛn dɛ lomi alaw taala ko fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana lomi tile kelen bɛ an ka diɲɛ san 70,000 ma don min denmisɛn denkɛrɛnin kunsigi bɛ mɛnɛ sibɛ la don min adamadenw bɛ jɔ i tɛ se k'i sen kɔrɔta silamɛw si kan t'a la nin lomi na a kɔntɛ fanga ka bon a jate fanga ka bon yalaw est-ce que anw bɛ se baara minnu bɛ anw bolo bi ka kɔntɛ an ka baara kan ka nata kiyama na an ye kira ka sahaba belebele dɔ lajɛ Abu Hurayra radiyallahu anhu a naani bɛ saya lafɛn kan Abu Hurayra bɛ kan ka kasi maa minnu kɛlen bɛ k'a lamini k'a kori olu ko ya Abu Hurayra maa yubkika Abu Hurayra aw ni ciden ka ɲɔgɔn ye sallallahu alaihi wasallam e yɛrɛ bɛrɛla ciden kan kosɛbɛ e fana dalen bɛ nin dayɔrɔ la e bɛ kan ka kasi limaniya don Abu Hurayra ko jama ma ko ma abki ala dunyakum hadhihi a kana k'aw kɔnɔ k'a fɔ ko diɲɛ nin toli de bɛ ne bilala kasi la la Abu Hurayra mun kɛlen bɛ k'i bila kasi la Abu Hurayra y'i kanto jama ma ne Abu Hurayra b'a dɔn k'a fɔ n bɛna sa sika t'a la bɛɛ bɛ sa bɛɛ bɛ ban mais mun kasi bɛ ne la bi o de ye ni ne sala ka bila kaburu ɲɛnamaya la ne Abu Hurayra ye baara jumɛn kɛ baara mun bɛ se ka ne dɛmɛ ka n ka kaburu ɲɛnamaya kuntagala jan nin latigɛ n'a ye sika t'a la i mɛnna ɲaɲa diɲɛ yan i ka kaburu ɲɛnamaya ka jan n'i ya diɲɛ ɲɛnamaya a ko yala est ce que ne ka baara ɲuman a bɛ se dɛmɛ na n ka kaburu ɲɛnamaya la wa ni ne tun y'a kasi kun ye a jɔnna a ka baara ɲuman la a jɔnna yɛrɛ la subhanallah Abu Hurayra maa minnu tun bɛ jɔn ka baara ɲumanw la o bɛ siran o bɛ kasi yala est ce que nin baara bɛ se ka ne kosɛbɛ wa a yɛrɛ ko jama ma ko nin kaburu ɲɛnamaya janyana cogo cogo a bɛ laban imma janna wa imma nar a laban ye mun ye alijinɛ walama tasuma an ye miiri dɔɔni ala kɛra ka sahaba ninnu ma ninnu ye ala kɛra ye sallallahu alaihi wasallam o n'a tun bɛ don o tun bɛ bɔ o tun bɛ adamadenyaw kɛ ɲɔgɔn fɛ a dɔw yɛrɛ bɛ ala taala a y'a fɔ Muhamadu ɲɛna ko ne ala diɲɛna ninnu ma mais u bɛɛ n'a ta ninnu tun bɛ siran o tun b'o yɛrɛ kun ma ɲininka est ce que n ka baara nin ɲana wa a dɔ la kelen ko ka sɔrɔ a fɔla ye k'a bɛ don alijinɛ kɔnɔ k'ale t'a ka alijinɛ don garanti fo n'a ka kini bolo sen ye alijinɛ kɔnɔ tuma min na subhanallah silamɛw mun fɔla anw ye dusulatigɛ tuma dila anw ma garanti tuma dila anw ma k'a fɔ an bɛ don alijinɛ kɔnɔ silamɛw yɛrɛkun kɔnte waati sera ni bɛ yɛrɛkun kɔnte don dɔ bɛ na ni Alahu Taala ka bɛ yɛrɛkun kɔnte la bori ka fanga ka bon dɛ o kosɔn ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ko alkays mɔgɔ hakilima man dana nafsahu wa amila ba'da al-maut maa min sigila ka taasi ka miiri k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ nin tɛ to yen i mɛnna la ɲaɲa bɛ taa i kɔrɔla bɛ sa i ma kɔrɔ bɛ sa kamalen bɛ sa denmisɛn bɛ sa saya ka adamaden sugu bɛɛ ta den senkɔni kelen sa la den yɛrɛ dɔw bɛ na o sanni
den karo kelen sala den karo fila sala an y'a sere yala nin bɛɛ lajɛlen ma maa hakilima o ye maa jɔn ye maa min ka duniya k'a lajɛ k'a ye k'a fɔ ala la so nin tɛ so ye so ɲuman ye so ɲuman ye o de ye an sanni kɔ so min bɛ an ma kɔnɔna o kosɔn imamu Shafi'i bɛ nin kuma belebele fɔ inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها لما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا إمام الشافعي إن لله عبادا فطنا وألم تالك الجنة بيننا ما يلا بيقولوا فطنا نونو يحكي سرو كلا حكي دموي نونو كلا حكي موي مونا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نونو كي فرصة دياما دنيا كانوا بالي كنتو لوكا بروبلمي ماو بيجي دياما كتشومي نونو تنكلم كو يربي الله تعالى ما مونا ويو فرصة دنيا ما وبعد دون كافو تمنا منا نظر وسيلا كالاجي كدنيا لي مافله كادامنا ابيجان كادامنا كوت ديفوار نونو بولا مالا كادامنا وكا مالي سيلا وبولا لاجينه كادامنا لاجينه سيلا فون نونو يرسو انغولا sanfla sansaba santan samuga sambisaba nunu ya ye ka fo alala anye doketi awni mamu nu ya dam na ñofe dem sani a chaman bana ani minu yere na angola ya na ye sigike a chama yere tala minu kara ma follow ye ka misul ko dam na ya ni ya laje tuma do lu chama tala nunu sigila ka dia ni laje o ya ye tuma na mina ka fo ko sote adama de ka ki yere di sonima nunu sina ka dia ka ba fo ko koji bebe jila bebe fe ka bɔ k'i yɛrɛ sauver i bɛ bɔ cogo di ninnu ko ka baara ɲumanw kɛ kulu ye bato ye ka so yɛrɛ bilala kɔnɔ ka kisi ka bɔ ji ka jangata ma silamɛw diɲɛ bɛ ban si ka t'a la o kosɔn ala kɛra dɔgɔcɛ n'a burancɛ Ali radiyallahu anhu maa dɔ nana ka na Ali sɔrɔ Ali silamɛw ɲɛmɔgɔ ne ye dugukolo san a ka di n ye y'i tigɛ nɔ bila dugukolo nin kan dugukolo sɛbɛn de ye ten Ali sina ka cɛ lajɛ a y'a lajɛ cama juguman kɛ o dugukolo sanni tɛ juguman ye mais Ali y'a ye k'a fɔ duniya bɛ nin cɛ ɲɛ kan dunuya ka d'a ye dunuya b'a nin kan a ye dugukolo san sawani mɛ a nana ko ka bolo nɔ bila a ka dugukolo papiye kan Ali ko a ma ko ko su dɔ nana ka na sanni kɛ su dɔ ma su ka jamana na cɛ fari fagala a nisɔndiyala ko a sina ka dugukolo san nisɔndiya min b'a la diɲɛ kanu min b'a la Ali sina ka yira k'a la k'a fɔ ko nin ye kabakokoba ye su bɛ se ka sawa cogo di i ka sanni kɛ jamana min kɔnɔ su ka jamana don a fana mɛna ɲa a bɛ laban saya b'i bɔ a bolo kaburu ɲɛnamaya b'i makɔrɔna alijinɛ walama jahanama o de laban yɔrɔ ye Ali banna ko di النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها فإن بناها بخير طاب بانيها وإن بناها بالشر خاب بانيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نجمعها أليكو النفس تبكي على الدنيا ما بك أنك كشجياني نوفي فني نفرصه فني أكتا فني ترزا فني سجو نو بك أنك كشجياني واتي بك kasoro ni be bado anna salamata fiha ka kisi ka bodiya toroyama ka kisi ka bodiya la jara bi benama tarku ma fiha anyan ko do dunya la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha ko sayako soti bolode e be somi si somi ko ne sanigo fona so ye somi la be ki to nyana ma fa in banaha bi khair ni sela ki ka diya so la be ki to nyana ma hera la benina طاب بانيها الدون كفو ينسي ما جاك يرمكم وإن بناها بشر نيكا كبر نما يلا بني تشيني لبني خاب بانيها الدون كفو كي بونسو كي يرنسي أموالنا بانغا نفلو نبي أمبوليا نبي كونتيلا يمي بلاكا كاسو يمي كرياليزاسيون سو لذوي الميراث نجمعها لوندو أو من التاكا بانغا نفلو جمع amena takabwanga lubelebele ojama amena takabwanga momu kononana ame bodi mbela do ne keto nintala disawil miras
ande munu bena cheta abe ko ma men na furu fara la nyonga ka kenya sigi an cheta lawli wa duruna an kaso li kharab ad-dahr nabniha dodo na to sikatala so ni nu bebe ko dugolo ko ka anyana chogo aboyana chogo slamaw nunu ye yera ku konte bo watu yi dokela slama ka sika miri katasi. Chers parents, chers frères et sœurs, nous sommes dans l'an du Hijri aujourd'hui, Al-Muharram. On vient de finir, on vient de commencer. Qu'est-ce que nous devons faire? Certes, tous les musulmans, sans exception, que tu sois croyant, un bon musulman ou un faux musulman, il faut que nous, ensemble, il faut faire le bilan. Qu'est-ce que j'ai fait l'année qui vient de couler? Et qu'est-ce que je dois faire durant cette année-là? Qu'est-ce que je dois faire? Pour mieux préparer cette année, il faut revenir un peu en arrière. Il faut se poser la question. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai donné? Qu'est-ce que j'ai pu donner? Et si tu te poses la question, tu auras une réponse. La réponse, personne ne pourra te donner une réponse sur la réponse. Commence d'abord. Les 4 mois sacrés. Zulqa'da, Zulhijja, Muharram, Safar. Qu'est-ce que tu as fait durant ces 4 mois sacrés? Quel est ton comportement vers ta propre famille? Quelle éducation nous donnons à nos enfants? Est-ce que nous demandons à nos enfants, nous ordonnons la prière à la famille? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je délaisse ma famille ou pas? Qu'est-ce que je fais avec la prière? Lorsque je me retrouve au boulot, les 5 prières, l'année qui vient de couler là, qu'est-ce que j'ai fait? Combien? Quel sacrifice j'ai donné? Les orphelins sont là. Mon frère est parti. Ses enfants sont là. Moi, mes enfants vont à l'école. Masha'Allah. Ils sont dans les grandes écoles. Mais qu'est-ce que je fais pour les enfants de mon frère? Chacun doit se poser cette question. Et la réponse, elle est là. Si réellement la réponse est positive, alhamdulillah, tu peux mieux commencer l'année qui vient de commencer. Mais si la réponse est négative, essaye de changer. Essaye de changer. On peut toujours changer. On peut toujours faire de plus. Mais lorsque on ne pense pas, on ne médite pas, on ne se pose pas la question, on ne se demande pas, on n'aura jamais la réponse. Et la deuxième des choses, chers parents, chers frères et sœurs en Allah, pour méditer, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? En le faisant d'abord, il faut que je réfléchisse. Parce qu'il y a d'autres, non, c'est tellement facile, il n'y a pas de problème, après on va réfléchir à ça, non. Pour méditer, pour te rappeler, il faut te poser la question 2 fois d'abord avant de poser l'acte. Avec ça, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala va t'animer. On peut le faire avec la sérénité, avec la foi, et l'action aussi sera bonne. Mais lorsque on ne réfléchit pas, on ne se pose pas la question, on se donne à ça comme ça, sans réfléchir, vers la fin, on va toujours regretter. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, lorsque nous posons un acte, on se blâme beaucoup. Lorsque l'action est bonne, on se dit pourquoi je n'ai pas fait plus. Et lorsque l'action n'est pas du tout bonne, on est là, on se blâme, on regrette. Chers parents, on te dit toujours, c'est un bon signe. Lorsqu'on regrette, non seulement cela confirme que je suis sûr et certain que ce que je viens de commettre là, ce n'est pas du tout bon. Donc ça nous aide à se préparer. Il faut se poser la question. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى. والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. نشهد جميعا في هذه البقعة الميمونة أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. سلام يركم ينغني يركم كنت بو ما منو كنا أني ويو يركم كنت بو تودي أمي أدمنا على صلى الله عليه وسلم أجنوا بلبلة أكسر بلبلة أني ما أمي رب ولا ما كم مدينة سلا سجرة أني تبلبلة منوت لو كرولا نوفه
من كلا سلاموك خليفة ركرك صلى الله عليه وسلم من أبو بكر الصديق رضي الله عنه ننوكو يركون كنتبو سياب السنة ننونا واتن أبو بكر الصديق الله نبي سيال لافك واتن الدمسو فاطمة الطرولة الدمسو فاطمة على كافر مسو عائشة الدمسو عائشة طرولة على كافر مسو عائشة رضي الله عنها أبو بكر قال دمسو ما شمان دابلا ayaye ka fa dem sobra janya brasunya afaka bana juyani me akwa fama abwa maye na chumi akakuma kaduma ofoda na fa ko kuma koteni nani wati ofonye ni yorola wajaat sakratul maut bil haqq kuma ofonye kuma mimato muna kadaka nunube feka alau taala be no yani majidi ni manyani ikhlasu ni barani mai nunu te feka alau taala be no ya kasoro ukawani no kabarawla ali sayak laka ujjono kabarani mola wama adraka ma Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu kira ya facha bele kuma tiyat ndekale bulo teka bula bese ka Abu Bakr saramina ko Abu Bakr le lani meni annatani me Allah taala ka diya ko kallani to sayak laka Abu Bakr Siddiq ma tamu ko fala ko bedo arjina kono adola folo ya lede kasoro benata atumi joro atumi sara سلامك هنگا كيكو فلاني من نوجه الخوف والرجاء مثلا مفرنا تنبه مواتي واتني أدم لنك باركي كوا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وكو سيبانغا واتي نوية دوبي نيو لما نينغا ولو كشنا كبا نيو لو نينغا دوبي كافر دي لا إله إلا الله سلامو أنيا دونك فوكو على نسرنا على دبار دون أكاد جمو كسراني الله تعالى أي عمر رضي الله عنه كان لن يترك سيغلغا لما تعين عمر بن الخطاب ثم نمنا مهودنا كونو ككلا كانتا كاننا يسوكونو سليما نبابلو ثم نمنا أحكي سيغنا يرما جولي بكا نبالا تشومي جولي بكا نبو تشولا نونو بني عمر ما نونو بكو كونو فانلفه إبن نونو يبولا عمر كونوكا عمر حكي جينا يرلواتي أكو ntu ne selimu ndam na maseli labane selima ba umaru lan hakili sigina yarama atafas kalimanya ni ya laje ka kalimanya laje bi yere manyinga eske awni no muti hada mali sungele umaru silana aba donc ka fani be ko fe ale umaru bi ale umaru de ala kan ni ngali be se ka labure aka mais nunu be tawati Allah taala diyanoma kabo kabarani mama ala kira yo lasawa ko bido arjina kono ayama tanta utoma Abu Bakr Siddiq fil janna Umar fil janna Usman fil janna Ali fil janna Talha ibn Ubaydillah fil janna Sa'd ibn Abi Waqqas fil janna Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah fil janna Sa'id ibn Zayd fil janna wa Abdurrahman ibn Auf ayenu no beta kele ka fokon no bido arjina kono sahaba mo wayi ka uchema muna oye bara do leke usana alam taala ojiyana otume to ko yera kuma nyinga uslana kada ka ni sara nabi yera manyinga islamau anya don ka fo wati mun gila manyina mayala wati de wati de an qaribin am bebe na ko nyina mayala sikatala sum no be gulo ni koka bombele belo oluto to kumate adama doma alam taala ko qur'ana kono inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza abeba foitina tibolo salamo ankanga waso ko kelembe mina maana na angola ay warso katimega otokuna ngoya agarjio fonna katime ko tokuna ngoya menati da alanya sananya ni limanyala ayida dia ayida lahara ukana tlela da abida na frotiyala o era fanate ka foka kapsaniye na folo min dila mani ala ya kalfala de ka laja bena muge ka laja akato desabato ni yoro mun dilama me ala taala ka mudi ama wala kenya ni hakli o kenya ni hakli anga ka ala batwa corona no te na frotigi mena nyanya besa na murdi dobi karuna dobi ala karuna min kan na frotigi ala kan adobi aka na frodo ulu turu ne ba foko manyana ma ka du goro ka
anw fana bɛna tungu nin cogo de la komi o tununa cogo min a silamɛw i t'a dɔn k'a fɔ ko adamadenw ɲina ka di i kɔ bɛɛ b'i ta nɔ i kan i bɛ ta mɛ n'i banna sala tile 3 tile 4 ɲina kɛlen kɔ page wɛrɛ de daminɛna subhanallah karama sera min n'an bɛɛ tun b'a ta nɔ ayi karama sera t'a la a tununa ɲinakɛla kɔ tuma dɔ a ka denbayaw dɔrɔn de hakili bɛna to a la i t'an ka kaburusow lajɛ bi wa su yɛrɛ ma lajigin fɔlɔ telefɔniw bɛ ci la aw ye teriya ka sudo kɛ rendez-vous b'an bolo an ka kaburusow kɛra barokɛyɔrɔw ye an ka kaburusow kɛra mankankɛyɔrɔw ye a kɛra kuma caman kɛyɔrɔ mun na tarasiliw dɔgɔyala ala ka banni kɛnɛw kan dafantum mawtakum walam ta'tabiru bi su bɛ don su ni tile maa t'an bila taasili la an bɛ taa bɔ banabagatɔw ma anw ni minnu tun bɛ don ka bɔ bi a dɔw dɛsɛli ma o tɛ se ka lɔ sen kan a dɔw yɛrɛ bɛ bi hali ka sugunɛ kɛ tiyo de b'olu fari la adamadenw bi dɔw bɛ yen hali ka dumuni duman kɛ o tɛ se kɛnɛya b'i la i jija Alahu Taala ye nɛɛma minnu k'an ye an ye Alahu Taala kɔnɔna la chers parents, chers frères et sœurs en Allah, il est temps aujourd'hui, après le bilan, il faut foncer. Le travail nous attend. Allah nous regarde, Allah nous observe. Et tout ce que nous disons, nous faisons sur cette terre-là, c'est marqué. Un jour viendra, Allah va te présenter le résultat. Ce jour-là, il y aura des gens qui diront ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Il y aura des gens les jours de la résurrection. Ils vont nier leur propre résultat. Ça, c'est pas pour moi. Dieu, tout ce que j'ai fait comme acte, je me disais même que Dieu n'allait même pas me prendre sur ça. Mais tout est mentionné dans ton résultat. Ils vont crier. Et Allah n'est pas du tout injuste. Ce que tu as fait dans ce bas monde-là, c'est ce qui va t'attendre le jour de la résurrection. Nous avons un temps. Sachons que le temps là va finir un jour. Le temps t'appartient aujourd'hui, mais un jour viendra, tu n'auras pas le temps. Aujourd'hui, il faut se donner. Les mosquées, les prières, les 5 prières dans les mosquées. Si on néglige, il faut le faire. Sans courant, mesdames, nanani, anyanjia. Anyanjia, pour la si, Allah Ta'ala. N'a soranga misir la selu mancha. Anyanjia, ka misir la selu damu. N'a soranga seli dore, juma seli le. Amaloya ka boko silama ye misir to dugu kono. Ye bankata misir la. Ame kuma da tuguni munye. Allah kira sallallahu alaihi wasallam ka waji la. Nyafuyen chamu na tumeta misir la. Maade tumata katane misir la. Wati dola tina mobe atina mote. Nyafuyen chamu kira ye sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah. Maami meto son katanye misir la. Wati dola tantabulu. Est-ce que misir la nabe kema diaboya yo? Ala kara yi kanto ni nyafuyen chama. Yala est-ce que kulo be selwele mangame wa? Wa kulo be selwele mangame kuna misir la. Oye nyafuyen. Slamaw. Misir ye slamaw ka bato ke yorodi. Misir ye slamaw ka seli yorodi. Eni kalime ka négliger. Ijija. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui ira balko balema de fajiri ani ka misiru la seli fanaw nanzara ni fitu ni safo ni ma tan soro do mi ka be voyage ma ala bi donc atme yera kunka donc ma kan ka yera ku jatte dam na muma folo le sel farda dori barani ma tawba be lawleka amala taala dal kala ya fambe ma ala mo kala ka an ke yera kun konte bala ni mo chema ala mo kala ni na sankura min dam na ka ke hera sanyam bela jeni ma ala mo kala bara para na be na ke ambula kono na ka ke ala jani bara ala mo kala amala taala dali al kamalu lillah Allah taala lele dafani ma kam masayala anaye jomu kere kere ni dafay ame Allah taala dali amu jul mutobi ame Allah taala ko ta sunitle ame bafaranga ni ya fani ala fa ame ala dali ala ma ala kala ya fa baye ama ala ma faranga yere la sinisena ala ma ka tauba kala taubatan nasuha ala ma Allah taala diana anna femu ni tungana ni na fulo semana baraka ko dama ala mun kala na fulo mi mala do arjana ko dama ala mun kala na fulo mi ma ka me balma ya utu ko dama ala mun kala na fulo na be ka sababu ye kan ina yera ko kan ina ala ko aslama bela jani tanga ka ba ala mun kala allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala karban illa nafasta wala asiran illa yassarta wala maridan illa shafaita wala hajatan min hawaij ad-dunya wal akhirah ya laka ridha wa lana fiha صلاة إلا أعنتنا على قضائها
ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المأمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.